आप सीखेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 64 में। आयत नंबर 64 को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूंगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी आसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. آپ کا میرا کانٹینٹ ویڈیو یا مجھے سپورٹ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لائک، سپورٹ، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔